তারা তৈরি করে রেখেছে। মালিকদের একটাই শুধু কাজ, শ্রমিকদের শোষণ করা এবং শ্রমিকদের উপর একটা নির্যাতন কিভাবে করা যায়, সমস্যা তৈরি করা। প্রত্যেক চটকলের সাথে আবার কিছু দালাল ইউনিয়ন আছে। সেই দালাল ইউনিয়ন মালিকদের সাথে হাত মিলিয়ে যারা সত্যিকারের কর্মী, চটকল কর্মী, শ্রমিক, তাদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। কোনো চটকলে তো নতুন করে কোনো লোক নেওয়াই হচ্ছে না। পুরনো যারা আছে তাদেরকেও বাদ দিচ্ছে, রিটায়ার হয়ে যাচ্ছে, তাদের পিএফ পাচ্ছে না, গ্র্যাজুইটি পাচ্ছে না, কারণ মালিক বেশিরভাগ জায়গায় মালিক পিএফের টাকাই জমা দেয়নি, শ্রমিকদের থেকে মাইনার টিকিট কেটে নিয়েছে। একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে এই চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন, রাষ্ট্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন বা যারা চটকলের সাথে যুক্ত আছে, কঠিন অবস্থার মধ্যে আছে। স্বার্থন্বেষী কিছু লোক বুঝতে পারছে না আগামী দিন তাদের কি একটা পরিস্থিতি হতে পারে। আমরা সেই হাত মিলিয়ে যতটুকু সময় চলছি, যারা তাদেরকে হাতে নিচ্ছে তারা সাময়িক স্বার্থের জন্য হাতে নিচ্ছে, পরে তাদের কাজটা যখন হয়ে যাবে ছুঁড়ে ফেলে দেবে এগুলিকে। যে কারণে আমি বিশেষ করে ব্যারাকপুরে এই ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে আমি থাকি না, কিন্তু রমেশ আমার ভাইয়ের মতন দীর্ঘদিন ধরে, প্রায় 15 বছর ধরে ও কাউন্সিলর, তিনবারের কাউন্সিলর, ব্যারাকপুর পৌরসভার কাউন্সিলর, এবং যখন কাউন্সিলর ছিল না, তৃণমূল কংগ্রেস আমি করতাম, রমেশ কংগ্রেস করতো, তখনও কিন্তু রমেশ আমার সেই ভাইয়ের মতন। আমার কাছে কোনো জিনিস যদি প্রয়োজন হতো, আমার যদি ক্ষমতার মধ্যে থাকতো, আমি রমেশের সাথে থাকতাম এবং রমেশকেও যেটা বলতাম সেটা। আমি একটা জিনিস দেখেছি, রমেশের এখানে নেতৃত্ব দেওয়ার একটা ক্ষমতা আছে, আর সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে ও মানুষের জন্য যে কোনো বিপদে পড়লে সেখানে ছুটে যায়, লড়াই করে। আজকে এই লড়াইয়ের জন্য নিজের চাকরিটা থেকেও সাসপেন্ড করেছে, কিন্তু তাও কিন্তু সে নিজের লড়াইটা সে চালিয়ে যাচ্ছে। আমি রমেশকে অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে আগামী দিনও তোমার যে লড়াই, শ্রমিককে পাইয়ে দেওয়ার যে লড়াই, এই লড়াই তুমি চালিয়ে যাবে। আমরা তোমার সাথে আছি, ছিলাম, আছি, থাকবো। এই অঙ্গীকার করে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের প্রেসিডেন্ট সৌগত রায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছাবে, কারণ আজকের দিনটা অন্য সময় হলে অনেকক্ষণ ধরে থেকে সবার কথাবার্তা শোনা যেত, কারণ আজকের দিনটা মানে সর্বত্রই আমাদের একটা সুন্দর দিন, শুভ দিন, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার দিনটা খুব কঠিন যদি ভাবি, কিন্তু যেটা খুব আপোষে পাওয়া যায় সেটার স্বাদ কিন্তু সেভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা কিন্তু সে আপোষে পাইনি, আমরা কিন্তু বহু মানুষের জীবনদানের মাধ্যমে আমরা কিন্তু পেয়েছি, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তা স্বাধীনতা পেয়েছি কি আমরা, যারা বর্তমান প্রজন্ম তারা কিছুই যে বুঝতে পারছে না এই স্বাধীন কি জিনিস আর পরাধীন কি জিনিস। স্বাধীন কি জিনিস, পরাধীন কি জিনিস। আপনি যদি চটকলের মালিক হতেন তাহলে আপনি বুঝতেন যে আপনি হচ্ছে স্বাধীনভাবে আছেন, আপনি শ্রমিক আছেন, তো একজনের আন্ডারে আছেন। পরাধীনতা থাকলে কি অবস্থায়, যখন যা বলবে তাই করতে হবে, ছাটাই কালকের থেকে কাজে আসবে না, আসতে দেবে না। তো এই ধরনের একটা অবস্থা। স্বাধীনতার দিন আমাদের বিভিন্ন জায়গায় সকাল থেকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা বাংলা জুড়ে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করছি। এবং এই স্বাধীনতা একসময় যারা বলেছিল
এই আজাদি ঝুটা হয়, আজকে তারাই আগে গিয়ে ফ্ল্যাগটা তুলছে। এটা আমাদের দেখতে হবে, আপনারাও দেখবেন। ধন্যবাদ, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माता सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्नो जवान वो अपनी, थे धन्नो वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद परी मरने वाला, सरहद परी मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, जो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थे खून सिलत पतिकाया, फिर भी बंदूक उठा के डस डस को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवाए के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफ़र करते हैं, अभी हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंदू की सेना। जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंदू की सेना। जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंद, जय जय हिंदू की सेना। नमस्कार। বন্দে মাতারাম, জয় হিন্দ। সকলেই ভালো থাকবেন।
राष्ट्रीय चटकल आपको धन्यवाद। इसके बाद सरकार को राष्ट्रीय चटकल मजदूर के तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर ढंग से हमारे राष्ट्रीय गीत जो है गाए हैं और ऑडियंस को, प्रेक्षक को मंत्रमुग्ध करने के लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके सामने छोटी बच्ची अजरीजा पाल जो है अपना नाच डांस करेंगे। आप लोग जो है देखिए। অদ্রিজা পাল নাচতে শুরু করছে এখন জাতীয় সঙ্গীতের সুরে তার নৃত্য পরিদর্শন করছে। अद्भुत, बहुत सुंदर नृत्य किया है। हम हमारे प्रत्येक यूनिट के सेक्रेटरी लोगों को अनुरोध करते हैं कि
वह एक एक करके मंच के ऊपर उपस्थित हुई है और स्वर्गीय डॉक्टर गोरखनाथ मिश्रा जी को माल्यार्पण करके सुस्वागतम। स्वागतम। राज चक्रवर्ती वेलकम। राज चक्रवर्ती जी वेलकम। राज चक्रवर्ती जी वेलकम। वेलकम वेलकम। उनको बैच पहनाकर सम्मानित करेगी टूसी बरुआ। ধর্মযুদ্ধ ফাটাফাটি। হ্যাঁ, আমার তো ভালো লেগেছে ধর্মযুদ্ধ। देखिए टूसी একটু ঘুরে যাও। जोरदार ताली मजदूर यूनियन की तरफ से, जोरदार ताली। स्वागत वेलकम वेलकम स्वागत वेलकम वेलकम वेलकम। अमित गुप्ता जी को बैच पहना के संबोधित करेगी माया साहू जी। बैच और उत्तरी दोनों पहना के सम्मानित करेगी माया साहू। देखिए घुरे जाओ। এদিকে ঘুরে যান। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। इसके बाद अमित गुप्ता जी को बैच बना के संबोधित करेंगे बबलू खान। इधर देखिए, इधर এই इधर देखिए भैया राज भाई। এইটা করার পরে বাচ্চা দুটোকে ব্যাচটা পরিয়ে দাও। উনি সামনে সামনে করছেন না। এই শিল্পীরা इसके সামনে। बाद अभी बहुत अच्छा हम लोग संगीत सुनाई। ब्यूटी सरकार जी को बैच पहनाएंगे राजदान तो बाल में। जोरदार ताली। देखी 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 सरे जाओ। रमेश जी थोड़ा इस बच्ची के लिए जोरदार हाथ ताली जो बहुत अच्छी नृत्य की। ना ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा, इनकी भी आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री की तरफ पहुंचाइएगा ताकि इनके भी जिंदगी में सुधार हो, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সবার প্রিয় আমাদের সাংসদ আমাদের এর বাকি আছে প্রফেসর অধ্যাপক সৌগত রায় মহাশয় রয়েছেন এবং আমাদের সবার গার্জেন উনি, এবং অমিত রয়েছে, রমেশ সাউ রয়েছে, আপনারা সবাই রয়েছেন। আমি বেশি কথা বলবো না। দেখুন আজকে যে আপনারা RCMU এর যে সম্মেলন চলছে, আমি একটাই কথা বলবো যেটা অমিত আমাকে বললো যে দেখুন আমি এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যাতে আপনাদের যে মিলগুলো আছে, যে সমস্যাগুলো, সেগুলোর ব্যাপারেও যদি আমি আপনাদের সঙ্গে থাকি। আপনারা যারা এখানে আছেন, যারা ক্যালভিনে কাজ করেন বা লোমটেক্সে কাজ করেন বা যে কোনো সমস্যা হয়েছে, যখন আমাকে বলেছেন আমি গেছি কিনা বলুন, গেছি তো, সঙ্গে সঙ্গে গেছি। যে কোনো সমস্যা আমি মালিকদের সঙ্গে কতবার মিটিং করেছি, বসেছি। দেখুন আমি চটকল বা ইউনিয়ন ব্যাপারটা আমি এখনো বুঝিনি বা বুঝে উঠতে পারিনি আদেও কার সমস্যা কি সমস্যা, কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝেছি। দেখুন সবাইকে দুপক্ষকেই ভালোভাবে থাকতে হবে। আমি যদি মনে করি যে আমি
আমি মালিক, আমি যা ইচ্ছে তাই করব, সেটাও যেমন হবে না, তেমন আমাদেরও কিন্তু একটা কালচার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমরা করেছি যে আমরা বন্ধের কালচার করব না। যে কোনো সমস্যা হতে পারে, আমরা আলোচনা, আমার সমস্যা হতে পারে, আমরা আলোচনা করব, কিন্তু কাজ করে যাব। আমাদের এখন কি হয়েছে, রিসেন্টলি এই কেলভিন জুট মিলেই হয়েছিল, কোনো একটা ঝামেলা হচ্ছে বা যেখানেই হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে 5 জন 7 জন মিলে আমরা আরও 100 জনকে সঙ্গে নিয়ে জিনিসটা বন্ধ করে দিচ্ছি। তাতে কি হচ্ছে, মিল মালিকদের আরও সুবিধা হচ্ছে আপনাদের এগেনস্টে কাজ করতে। আপনারা এটা বুঝতে হবে। এখন কালচারটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখুন, সিপিএমের সময় একটা ছিল যে দিতে হবে করে আপনাদেরকে এতটাই সাপোর্টাজ করেছে যে অর্ধেক সময় মিলগুলো বন্ধ হয়ে যেত এবং বন্ধ থাকতো, এবং সেই সময় থেকে কালচারটা চলে আসছে। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের দল বিশ্বাস করে যে আমি লড়বো, কিন্তু কাজ করে লড়বো। কারণ আমি ডেলি মজুর, আমি ডেলি যদি কাজ না করি আমার কিন্তু বাড়িতে আমার সংসার চলবে না। মাথায় রাখতে হবে, আমাদের লড়াইয়ের জন্য সবাই আছে। আপনি দেখুন, আপনারা কি সৌভাগ্যবান, সৌগতদার মতো একজন, সৌগত রায়ের মতো একজন এরকম মানুষ পেয়েছেন যাকে যে কোনো বিপদে যে সময় ডেকেছে সবাই চলে আসে এবং সবার জন্য লড়াই, সবার জন্য ফাইট করে। এবং আমি মনে করি আপনারা খুব ভাগ্যবান যে আপনাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আপনাদের জন্য কথা বলে, মামাটি মানুষের হয়ে কথা বলে, আপনাদের জন্য লড়াই করে। দেখুন কত লড়াই করতে হয়। মিল মালিকরা তো বসে আছে, আপনাদেরকে সরিয়ে দেবে, ওখানে অন্য কিছু করে নেবে। জুট ইন্ডাস্ট্রিতে এখন আর ওরকম প্রফিট নেই ওরা মনে করে, এখন ভাবে ওখানে অন্য কিছু করলে হয়তো আরো বেটার হবে। আপনাদেরকেও বুঝে বুদ্ধি করে লড়াই করবেন, একদম আপনাদের শোষণ যাতে না করতে পারে। এই তো কিছুদিন আগে এখানে হয়েছিল যে 80 টাকা বাড়ানোর জন্য মালিক পক্ষ থেকে চাপ আসছিল তো, আছেন কেউ এখানে? আসছিলেন তো? আমি নিজে বলেছি যে 80 টাকা না দিলে আমি আপনার পাশে নেই। বছর আজকে স্বাধীনতা দিবসে আমরা এই স্বাধীনতার জন্য কিন্তু আমরা কেউ কোনো বলিদান করিনি, আমরা কিন্তু কেউ মারা যায়নি না, আমরা লড়াই করেছি। আমরা 75 বছর এই স্বাধীনতার সময় যে মানুষগুলো লড়াই করেছিল তাদের লড়াইয়ের জন্য আমরা আজকে রাজার হালে আছি। অতএব আমরা এমন কোনো প্রলোভনে পা দেব না যেখানে ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। মানে দেখুন, আমাদের সব থেকে বড় ধর্ম হচ্ছে মানব ধর্ম। আমি জন্মেছি যে ধর্ম নিয়ে, সেটা হচ্ছে মানব ধর্ম। আমার মানব ধর্ম যদি ভালো থাকে তাহলে আমি যে ধর্মে জন্মেছি সেই ধর্মকেও আমি সম্মান দিতে পারবো। অতএব কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। প্ররোচনায় পা দেওয়া মানে আপনি জেনে রাখবেন যে আপনার কাজ, আপনার রুটি, আপনার পরিবার সব দিক থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাইকে ভালোবাসুন, সবাইকে নিয়ে চলুন। ধন্যবাদ। कांकीनारा, अलायंस, मेघना, ऑकलैंड, बेवर्ली, कैल्विन, एम्पायर, कमरहट्टी, प्रवर्तक, गंजेश और गुंदलपड़ा, विक्टोरिया, सभी यूनिट सेक्रेटरी जो है, आप लोग जो है ऊपर में आके मंच पर अपना आसन ग्रहण कीजिए और मिश्रा जी को, स्वर्गीय मिश्रा जी को अपना माल्यदान करके अपना मंच पर आसन ग्रहण करने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं। उसके बाद श्यामनगर नॉर्थ, नॉर्थबुक, अंगश, इंडिया, एस्टिंग, बाली, चंगैल, बिल्लापुर, कैलेडोनिया, कलकत्ता, इन सभी सेक्रेटरी लोगों को हम अनुरोध कर हमिद गुप्ता जी, हाँ, उसके बाद हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री पहाड़ी चक्रवर्ती जी मिश्रा जी को श्रद्धांजलि माल्य द्वारा कर रहे हैं। इसके बाद मिश्रा जी के पतोहू श्रीमती बिमला मिश्रा जी को माल्यार्पण करके उनके प्रति श्रद्धांजलि। और इसके बाद हम अनुरोध करते हैं कि हमारे यूनिट के जितने सेक्रेटरी हैं एक एक जाके उनके प्रति माल्यार्पण किया जाए। আমি টিফিন করেছি, চা খাই, চাটা খেতে হবে। अभी और भाटपाड़ा म्यूनसिपालिटी के काउंसिलर अमित गुप्ता जी का फिर विशेष कामों में आज 15 अगस्त से सब जगह उन लोगों कार्यक्रम रहते हैं, उन लोग बिजी रहते हैं, इसलिए अभी हमारे इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए उनको सम्मान दीजिए। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं
हमारे अभिभावक, गार्जियन, सांसद प्रोफेसर सौगत राय जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर वहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी का अभिनंदन। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर सभी को शुभकामनाएं। आज ये आंदोलन RCMU का आंदोलन आज भी हम लोग याद करते हैं। बचपन से इस उम्र तक हम लोगों ने देखा है, जेहेतु झूठ मिल इलाका में हम रहते हैं, सुबह उठते के समय सामने मजदूरों का कूली लाइन है। मजदूरों को देखकर सुबह होती है और जब रात को शाम घर जाते हैं तो मजदूरों को देखकर रात होती है। तो सारा दिन मजदूरों का जो जीवन यापन है वो देख के मैं बड़ा हुआ। मजदूरों का जो तकलीफ है वो देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और उन तकलीफों के बीच ये भी देखा हूँ कि प्रोफेसर सौगत राय के नेतृत्व में मजदूरों का आंदोलन और मैनेजमेंट को झुकाकर अपनी बात को मनवाने वाली जो बात है वो हम लोगों ने देखा है। आने वाले दिन में भी इसी तरह आप लोग यूनाइटेड होकर मजदूरों के स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़िए, क्योंकि मजदूरी है कि थक कर पत्थर पर रखकर सर सो जाते हैं। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, क्योंकि मजदूर जो कमाते हैं अपने मेहनत से कमाते हैं। किंतु अब एक ऐसा दौर आया है जहां मैनेजमेंट मजदूरों का शोषण कर कर सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुनाफा किया जाए। आज बोलने में कहीं हिचकिचाहट नहीं है कि कई जगह में देखा जाता है यूनियन मजदूर की बात नहीं कर कर मैनेजमेंट का बात करने लगता है। ये देख के बहुत तकलीफ होता है। कम से कम आज आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिन में प्रोफेसर सौगत राय के नेतृत्व में आप लोग मजदूर के आंदोलन को और मजबूत कीजिए, मजदूर के आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि जब जब कोई कटनिया छटनी का बात हो, जब जब कोई मैनेजमेंट का मजदूर के ऊपर शोषण करने के बात हो, वहाँ आप लोगों का आवाज़ बुलंद होना चाहिए। और उस आवाज़ के साथ हमें जहाँ बुलाया जाएगा मैं अमित गुप्ता वहाँ खड़ा रहूँगा, ये वचन दे के जाता हूँ। और यही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। कार्यक्रम का आरंभ कर रहा है। अभी मिश्रा जी का बतौर को क्या नाम है बैच पाना कर उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती माया साहू जी उनको बैच पहनाएंगे। पहाड़ी चक्रवर्ती महाशय को अपने बैच पहना कर उनको स्वागत कर रहे हैं हमारे माया साहू जी, श्रीमती माया साहू जी पाना। उनको स्वागत करते हैं हमारे श्रीमती माया साहू जी और लोग जो है उनको बैच पहनाएंगे। हुकुमचंद के श्री राजू साहू जी, राजू साहू, नायक के राजकिशोर सिंह, गौरीपुर श्री गया सिंह, नैरिया मिल का उमेश दुबे जी आइए। उमेश दुबे जी कहाँ है? नहीं है उमेश दुबे जी। रिलायंस का मोहम्मद मुन्ना, रिलायंस यूनिट के मोहम्मद मुन्ना जी। नपातन जूट मिल के यूनिट के अमूल्य है। कांटीनारा मिल यूनिट के कमल साहनी। अलायंस मिल यूनिट के पप्पू वर्मा। সৌগত বাবু বলছি, আপনি যে
রাজ্য চটকল মজদুর ইউনিয়নের যে সভাতে আজকে সম্মেলন কৃষ্ণনাথ স্কুলে আছেন ব্যারাকপুরে কালপুকুরে, বহু চটকল মজদুর কর্মীরা এসছেন এবং প্রত্যেকটা মিলের ইউনিয়নের সমস্ত সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টরা উপস্থিত আছেন। আপনি আজকে যার উদ্যোগে হচ্ছে রমেশ সাউ বারাকপুরের কাউন্সিলর এবং উনিও দায়িত্বে আছেন চটকল মজদুর ইউনিয়নের। তা এই বিষয়ে আজকে কি বলবেন? না, আমাদের তো কনফারেন্স মাঝে মাঝে হওয়ার কথা, আজকে সেই সম্মেলন হচ্ছে। সমস্ত আমাদের যত ইউনিট আছে সব ইউনিট থেকে লোকেরা এসছে। জুট মিলের শ্রমিকদের আগামী দিনে কোন রাস্তায় আন্দোলন করতে হবে সেইটা আমরা সম্মেলনে ঠিক করব। আর আগামী দিনে জুট মিলের অবস্থা? আগামী জুট তো এখন একটু ভালো আছে, 5-7টা মিল বন্ধ আছে, সেগুলো খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের সাথে আমরা কথাও বলছি। আর এখনও তো আমরা চার্টার অফ ডিমান্ডস দিইনি। চার্টার অফ ডিমান্ড দিলে তখন মাইনে বাড়াবার ব্যাপারে কথা হবে। আজকে সম্মেলনে যে এত মানুষ অংশগ্রহণ করেছে সেই বিষয়ে কী বলছেন? না, আমাদের ইউনিয়ন তো স্ট্রং ইউনিয়ন। কটা ইউনিট আছে? হ্যাঁ, 38 ইউনিট আছে আমাদের। সুতরাং তারা সবাই এসছে, অনেক দূর থেকে এসছে, সেই হুগলি থেকে, বজবজ থেকে, ব্যারাকপুর বেল্ট, ভাটপাড়া, টিটাগড় তো আছে। ধন্যবাদ। आप लोग से यही कहना है कि हम यहाँ सब यूनिट सेक्रेटरी को बुला के बैच पहनाए। ये मतलब ये था कि यूनियन के जो यूनिट होता है उसका शक्ति पर यूनियन का शक्ति होता है। तो ये शक्ति आप लोग दिए हैं, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हम लोग कोशिश किए थे बैरकपुर में सुकांत सदन में कॉन्फ्रेंस करने, हमें जगह नहीं मिला। फिर रमेश का मदद से हम यहाँ पर म्यूनसिपल हाई स्कूल में पैंडल लगा के मीटिंग किया। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में यूनियन और भी मजबूत बने। सरकार के साथ जो बात करना है ये हम लोग करते रहेंगे। तो आपको आज ये वादा करना है कि आप यूनियन में और भी समय देंगे और भी ताकत लगाएंगे और जी जान से यूनियन को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आप इसमें है तो हाथ उठा के बोलिए, हम सब। और थोड़े दिन के बाद आपको पूरा कमेटी मैं बता दूंगा और मेरा साइन में हम कर दूंगा। तब तक सन्नासी राव जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं आप सब लोग को बधाई और अभिनंदन देता हूँ। अब बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिताए। चटकल मजदूर का जीवन आसान नहीं है, मिल में 8 घंटा काम करना आसान नहीं है। इसी के बीच में भी आप टाइम दिया हमारा यूनियन के काम में, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मुझे सभापति बनाए थे, इसलिए मैं आपको आभारी हूँ। और मैं जितना हो सकता, एक सांसद के काम बहुत फैला हुआ रहता है, इलाका भी बड़ा है, तब जितना हो सकता मैं आपके साथ टाइम दूंगा। और ऐसे ज़रूरी मीटिंग होगा सरकार के पास, उसमें भी मैं जाऊंगा। मैं सब लोग को नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे अध्यापक और अध्यक्ष महोदय को। आपके सामने सुंदर ढंग से आपको समझाया है यूनियन के बारे में। इसीलिए सभी लोग कहते हैं, सिर्फ हम लोग RCMU नहीं है, बंगाल के बहुत सा विद्वान या नेतागण कहते हैं कि आपको एक अच्छे प्रतिनिधि मिला, अध्यापक जी सौगत राय जो। आपका बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। आपका सामने सो अभी हम लोग का कार्यक्रम होगा। आप लोगों का जो मेन प्रोग्राम है, हमारे कार्यकर्ता यूनिट का सेक्रेटरी लोग आया, वो लोग जो है आपके सामने अपना वक्तव्य रखेंगे, क्योंकि वो लोग 24 घंटा मिल में रहते हैं, मज़दूरों को समस्या जानते हैं और मज़दूरों के बारे में जो है आपको विस्तार में बताएंगे। अभी हम पहला बंसवरिया जूट मिल से श्री राजेंद्र चौधरी को, सॉरी सर, अभी हमारे राष्ट्रीय यूनियन के वर्किंग प्रेसिडेंट माननीय
श्री पहाड़ी चक्रवर्ती जी महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप जो है हमारे इस सम्मेलन को संबोधित करके उनको शक्ति बढ़ाएंगे।